Hi everyone. So for today's video, we're going to city today kay mudong mi sa Tivoli. Sud mi na pod sa Tivoli. Say hi to the vlog, Zep. Yeah, woman. Yeah. So we're gonna start the vlog here. And then mudong na pod mig station because today is Sunday. It means it's free train. Manang hawd mi mang laag. This is our fit for today. So gi-sticker na ko ang camera dire. And if di na ko ganahan, version na ako. And if ganahan na po ko, and if di na ko siya, tanggalan na ako. And then I'll keep this one. Hala, nabuling. Bakit naman nabalang? And let's put it back here. Wait. And that's it. I can video hands-free. Giilok na pugmian ariw. Kagawas na Miss Lungga ni Jeff. And now, we're heading to the train station. Dapat mo nang malam. Ay, putik. Nanamiss sa station, guys. Look at my bag, guys. Wow, bagong bag si auntie. Huy. Para makasakay mi sa train, guys, na walay problema. Need rami ani nga app. Kani DSB app. I-activate ra namo ni. Activate. Then tada. Naman na ni ipakita. Nga naami app sa DSB. Yeah. Nanan train, guys. Ato taon na hanta. I think mo stop pa ta. Lisod pod F man. Oh. Kala mo. C? C ba ang kala mo? Oh, ako tao. So na namin sa train, guys. And namin stop. Pero ko ba yan may isa ka train? Yeah. Damn. Yeah. Arat. Dapat mo nang malaman. Ang gipaikag ang bata. Ni tanaman si Jana hog maayo siya. Asa man na siyang uhap? Charis. Anja ako siyang gismala. I want my Di nagitugan ako ana ba. Mo nalagi something sa yun lang. Wata lang may sa isa ka train na pod. Wala ta. Check. So look at our gloves. It's so amazing. It's from Uniqlo. So medyo dako-dako lang. Dako-dako lang din siya, no? Muna mo kuan. Then here's the surprise. Ta-da! So magawas it kanang dili na nimo siya tanggalon tanan, no, para and then na pa jud the best. Para maka cellphone gihapon ka. So di na ingan nga totally hassle. If you want this one, just go to Uniqlo. Bye. If you could see what labi nga man jud gitugnaw. Labi naman ni Andi naman na matabang. Guys, nanamig Copenhagen Station.
Central Station. And then, magawa sa midere. And maybe we're gonna grab some coffee first. Papakao. Ay, yes. Grabe kaya, man ine, oy. Mani ang train station dire. Unta nakita ninyo. Bye. Para makapture niya. Tapos mag-flag. Flag of Denmark. These are the platforms. Holo, gitour. Natay 7-Eleven dire. Padong tamugawas. Dunkin' Donut. Kala nyo kayo lang may Dunkin'? Kami din. Charis. Mana day na jeep. Charis. Mana ang Tivoli. Tadam! Welcome to Copenhagen. Very sunny, very beautiful Copenhagen. Welcome. It's very sunny Copenhagen. Oh, kato guys, kita mo na guys. Murag okay pa nang ano siya. Tadang! Pero dili may anak mamusod. Taas pila. Lego guys, Lego. Yeah. Kaso, mahal. Tanawa na lang ninyo na Lego. Uy, kataas og pila. Kebsra. Mani siya guys. What? Makuhag ticket lagi. Pass. Where are you? Walang kawala. Royal Dance. Cookies. Bitan, no? This is the original. Dili tanod ang sud ani guys. Uy. Cookies. Charis. Bulkid juga nga na imong buwan. Tanga nagtanod. Uy, insa ta tujo? Spam. Spam. Hala. Murag lami dyan na, oh. Yung duha 149. So, tag 9. 70 kapin. Oh, ug duha ang paluto. Ay, lami. Ug isa ka 91. Mahal, oh. Nakansel? Adala ko. Okay. Uloy uno. Gawas. Pick up na lang ta, oy. Ito asam ni ang lagi. Mo gan sapid kong inampak. Cute sa kuan, oy. Sa crop. Cute. Kami sa McDo, guys. Waiting sa mong kauban. And magpasud na mo. So, nag-order ako frappe. And then, French fries. Hi guys, na may bagong member din ni Abot. Bagong member. Let's welcome Almira. Latecomers as always. Ako bitutot. Hi guys, so nanami dire gawa sa Tivoli. Waiting me sa magpasod na mo. Kaya wa man may kabayad nga entrance guys. Kaya mahal man guys. Amo na lang ipalit og churros ang pang entrance. So I'm with Almira. Nanawag na ang guard kay wa na ko ni bilas likas. So yes. So kana nga building inyo makita na yung mga restaurants ana.
Ano ang Dali Valley? Thank you. Ang nice. Iba, oh. Kahapon din wala kaming makainan kaya lumabas kami. Punuan kahapon. Okay. Nami sa sud, medyo naawara ko nag-vlogan niya kay na si ate nga nagpasud na mo. Na. Salamat ha. Yes. Asa ta? Asa atong kuan? Ganap. Sa atong ganap prawns. May skate anak guys, ice skate. Ang bata. Oh, pambata.